Maadjong buntag, Dok. Maadjong buntag. Kanang magpatambaw unta ko, Dok. Aw, bahin na lang magpatambaw dong. Ug maulian ka, mubayad kag 500. Pero og di ka maulian, ako'y hatag nimo 4,000. Okay kayo ni, Dok. Kani. Marag magkakwarta si ko ni bay. Unsa dito nimong problema dong? Kaning ako ang panglasa ba, Dok? Marag dili na ko kadto kalasa. Aw, sakto ni dong kani kay para imuha sa ning tambawan ni. Okay, effective ka ni. Sige daw, Dok. Oh. Tama ni. Katuli na man ni, Dok. Aw, naulian na ka, nakalasa ka 500. Hindi naman na. A few moments later. Maadjong buntag, Dok. Uy, maduguntag dong. Kanang magpatambaw unta ko gutro nimo, Dok. Kay murag kabantay ko murag dali ra ko kadto kalimot. Ay, sus, why problema dong kay na ate tambaw para nimo. Uy, basa. Mao man nagahapon gasolina man na, Dok. Aw, naulian na ka bayad. Ayaw, di ma. 500. Sige na kaya. Sige na tambaw ni mo ay. Murag gansi ko to ay. Sao na pagbawi tong kwarta, ha? Mapabuta-buta na lang ko. Kanang, Dok, ibalik dito ni mo, Dok. Kaya murag dili naman nun ko kaklaro. Murag mo ko pa dong mabuta. Hala, pasaluad ko dong kay wa na jud kay mabuhatan na. Aw, dai 1,000. Yes! Balik na gid ko, yes! Wait, basa. Ingon ka 1,000 o dili maulian. Ano 100 naman eh. Aw, naulian na ka dong 500. Tay.